Jakarta celebrates its 497th birthday today, the last time it is commemorating the event as Indonesia's capital. The local government is preparing a roadmap on how the city can remain relevant as the country's economic center. But as Saiful Bari Ismail finds out, the vision to transform Jakarta into a global city may be fraught with challenges as plans to move the administrative center to Borneo gathers pace. Jakarta is nearly 500 years old, and the city is about to turn a new chapter in its long history. The city will officially lose its standing as the capital of Indonesia when the presidential decree on Nusantara Capital City is signed. Nusantara in East Kalimantan province will be the new seat of the Indonesian government. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. In March, lawmakers designated special status for Jakarta to provide a legal framework for the city's position after Nusantara becomes the country's capital. Jakarta will remain as the country's economic hub and a global city, a center of trade, services, finance, and business, both domestic and international. Jakarta contributes nearly 17% to the Indonesian economy, and the local government hopes to maintain or increase this contribution even after losing its capital status. The Jakarta administration is currently designing a roadmap to transform this metropolis into a global city. These documents are expected to be completed this year. The roadmap will detail Jakarta's long-term development plans for the next 20 years. Kita punya visinya itu Jakarta, kota global maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Ya, yang terakhir ini penting karena kita ngomongin tentang isu-isu terkait lingkungan, perubahan iklim dan lain-lain. Jadi sustainability juga hal yang sangat menjadi concern dari Jakarta gitu. Kita concern bagaimana sumber daya manusia yang ada Jakarta itu juga unggul, produktif dan sejahtera pastinya. Kemudian juga ekonomi Jakarta itu tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif, berdaya saing global dan juga berkelanjutan. Jakarta has been plagued for many years with problems such as floods, inaccessibility to clean water, inadequate housing, poor waste management, traffic congestion, and pollution. Kami punya slogan ada pulihkan Jakarta. Nah, cara pemulihan Jakarta salah satu faktornya adalah kita juga harus bangun peraturan-peraturan yang berpihak juga kepada kepentingan ekologi. Gitu. Hal yang mungkin bisa dilakukan adalah bisa mengecek seberapa banyak penyumbang-penyumbang limbah yang masuk ke sungai. Pernah nggak kamu melakukan audit lingkungannya, lain sebagainya? Jakarta will also be part of an agglomeration council to harmonize development plans between Jakarta and its satellite cities such as Bogor, Depok, Tangerang, and Cianjur. An urban planning expert says the council, which is mandated by the Jakarta Special Region Law, may face challenges in trying to resolve the city's many problems. Kepala-kepala daerah yang ada di Jabodetabek Punjur itu memiliki latar belakang partai politik yang berbeda, punya kepentingan berbeda, ya. Terus jangan lupa punya agenda pembangunan tersendiri. Misal, kalau tadi kita bicara soal banjir, penyediaan air bersih untuk Jakarta. Apakah persoalan itu juga sama bagi mereka? Sekarang kalau mereka dipaksa untuk ikut menanggulangi banjir, penyediaan air bersih gitu, pasti akan muncul untungnya mereka apa buat kota mereka, buat konstituen mereka. The relocation of Indonesia's capital to East Kalimantan may be a good opportunity for Jakarta to hit the reset button to rejuvenate the city. Harapan pribadi saya sebetulnya Jakarta sebagai mantan ibu kota negara lah kita sebutnya. Kita harus bisa melihat Jakarta ini tentunya ke depannya pertama bebas dari polusi. Harapannya. Yang kedua tentunya infrastrukturnya diperbarui lagi dan diperbanyak lagi. Terutama di kawasan-kawasan terbuka. Ya untuk kawasan-kawasan seperti taman ataupun tempat-tempat olahraga diperbanyak lagi. Kayaknya kalau masalah dibilang selesai itu pasti nggak mungkin gitu ya. Masalah itu menurut saya sih bakal ada terus gitu. Atau mungkin nantinya dengan ada permen KIKN bisa aja masalahnya berubah gitu. Jadi yang sebelumnya nggak pernah ada tiba-tiba ada gitu.
In November, Jakarta residents will head to the polls to choose a governor to lead the city in a post-capital era for the next 5 years. Residents can take comfort that even though Jakarta will no longer be the country's capital, they will be the first to get a taste of what it's like to live in a truly global city. Saiful Bahri Ismail, CNA, Jakarta.